स्टार सफ्टार इटा गोटे बहुत बढ़िया डिजाइन रे अछि देखो पेपर धड़िले बहुत लोग कहिथिले नुआखाई लेक तो पूरा बाछी बाछी आपण मानकली कलेक्शन ना हिचे बहुत लोग मते कहिथिले घी कलर रो सचिपर ले बहुत चली छे नुआखाई स्पेशल हे छे ई साड़ीटा थान साड़ी रे धड़ी सबटा काम हिचे देखो पीस वर्क भी आसी होचे सिंगल बॉर्डर रे यूनिक डिजाइन ऊपर एटा गोटे कम प्राइस रे आसी होला बहुत रामा ग्रीन रेड कलर रे देखिथिबी लेकिन ई कलर रे ना देखिथिबे देखो देखो कम प्राइस ले भी शाइनिंग केते बढ़िया होची जे साड़ी रो। हेलो फ्रेंड्स इटा में आसी जो बुढ़ीमा लूम के सबको जोहार फिर तोरे अपन मन को बुढ़ीमा लूम के स्वागत आज नुआखाई ले फिर स्पेशल कलेक्शन माने आसी छी पूरा सेल रेट रे दिया है हां आ केते रु केते आज देखमा आज 1500 टका न स्टार्ट करमा हां 1500 न नै करी 14000 जाक देखमा कम प्राइस रो नै के पूरा हाई प्राइस तो हाई प्राइस जाक देखमा आउ इतार आगर वीडियो रे तो थान कपड़ा भी देखा ही छी फिर इतर जुड़े कलेक्शन आसी के सेडा हां सेडा फिर देखे दामा आ जन माने आगर वीडियो ना देखी थान कपड़ा जहा के दरकार आगर वीडियो देखी किंबा ना पहले भी हमको मैसेज करले भी हमें आगर वीडियो रे लिंक ता दे दम हां 1500 टका खाली पड़बा 1500 टका रे 1500 टका खाली पड़बा देखो इडा चल इडा चलटा आउ इडा होचे फुल बॉडीटा मात्र 1500 टका रे साड़ीटा आसी जाउछे एटा गडे देखुन पेपर धड़ी रे अछि लाइट कलर रे अछि पेपर बॉर्डर रे एड़ा आंचल है रेड कलर रे ना हां आ इटा अछि फुल बॉडी वर्क लाइट कलर रे अछि 1500 टका खाली एटा भी 1500 हां 1500 टका एटा गडे देखुन हाफ हाफ रे अछि एटा गोटे हाफ हाफ रे आसी गला देखुन एटा अछि ब्लैक कलर आंचल इटा आ इटा हाफ कलर हाफ डिजाइन रे अछि ना आई तो प्राइस टा एटा भी 1500 टका खाली एटा भी 1500 हां देखुन कम प्राइस रे केते बढ़िया बढ़िया डिजाइन अछि एटा गडे देखुन एटा गोटे कलेक्शन आसी गला देखुन एटा होचे तार फुल बॉडीटा देखुन पेरे पेरे टाइप रे अछि देखुन आ फुल आंचलटा टिके देखि दमै त एड़ा आंचल है आई त 2200 टका खाली पड़बा इटा 2200 टका रे एटा आसी जाउछे तार कलर ऑप्शन भी पाई जाउ छन देखुन एटा ग्रीन कलर रे आसी जाउछे ग्रीन कलर रे सेम डिजाइन अछि हां बाकी कलरटा अलगा अछि आंचल टिके अलगा आछबा आंचलटा पूरा अलगा अछि ने हां बॉटल ग्रीन कलर रे अछि इटा आ प्राइस टा 2200 सेम हां 2200 एटा आसीला रामा ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि आ इतार आंचलटा देखुन स्वस्तिक डिजाइन रे आ इतार प्राइस टा कना रहबा मात्र 2600 टका पड़बा 2600 टका रे इटा आसी जाउछे देखुन कलर कॉम्बिनेशन देखुन साड़ी भी पूरा कपड़ा फाइन आसबा खाली 2600 टका पड़बा 2600 टका रे ए देखुन इटा गुडे स्काई कलर रे 3D पैटर्न रे अछि 3D पैटर्न रे देखुन इटा गुडे बहुत बढ़िया लागबा पिनले इटा होछे तारा फुल बॉडी वर्क एटा आंचल है 2600 टका खाली पड़बा इटा भी 2600 टका रे इटा आसी जाउछे तापरे आ गुडे देखुन रामा ग्रीन रे टेराकोटा ब्लू धड़ी रे अछि एटा पूरा बड़ साड़ी लेखन पूरा लुक अछि साड़ी रो ए त डिजाइन टा तापरे धड़ीटा भी पूरा 5000 साड़ी रे धड़ी लेखन देछि देखुन कपड़ा भी पूरा 120 कपड़ा आसबा फुल बॉर्डर रे अछि ने क्या हां हां देखुन 120 कपड़ा अछि आदि तार प्राइस टा कना रहबा 2600 खाली पड़बा 2600 टका रे इटा आसी जाउछे इटा गोटे देखुन रेड रे ब्लैक कलर धड़ी अछि टेराकोटा डिजाइन इटा भी अछि हां आ इटा आंचल स्वस्तिक ही अछि ने हां स्वस्तिक ही अछि इटा अछि देखुन से देउली डिजाइन रे हां आ टेराकोटा डिजाइन अछि एटा फुल बॉडी वर्क है आ एटा आंचल टे कॉफी कलर है ना डीप कॉफी रे हां डीप कॉफी रे अछि आइ त प्राइस टा कना रहबा एटा 2800 टका खाली पड़बा 2800 टका रे इटा आसी जाउछे आ गुटे देखुन रामा ग्रीन रे 3D पैटर्न रे अछि रामा ग्रीन रे 3D पैटर्न रे देखुन इतार फुल बॉडी वर्क टा पहला देखिनु एटा रामा ग्रीन रे अछि ना हां रामा ग्रीन रे ब्लू धड़ी अछि ब्लू कलर रो धड़ी मुटा अछि एडा चलटे एटा प्राइस टा एडा भी 2800 टका खाली पड़बा 2800 टका रे आसी जाउछे पेपर धड़ी ले बहुत लोग कहिथिले देखुन आसी जाई छे बहुत पेपर धड़ी देखुन सब्सक्राइबर मान को डिमांड रे थान साड़ी पेपर बॉर्डर रे आसी जाई छे आ ओ इतर इटा आछे रेड और लाइट कलर रे रेड लाइट कलर रे अछि टेराकोटा डिजाइन रे अछि हाफ हाफ रे अछि हां पूरा 120 नंबर सूता कामी छी आ इतर प्राइस टा कना रहबा एटा खाली 2800 टका पड़बा 2800 टका रे हां आ इतर विथ ब्लाउज पीस भी पाई जिबे ब्लाउज पीस भी आसी होउची हां ब्लाउज पीस भी पाई जिबे ब्लाउज पीस भी आसी होउची समस्त तो कहसन 3000 भितरे ब्लाउज पीस ना आसी बोली देखो 3000 भितरे गुटे कलेक्शन तार प्लस ब्लाउज पीस भी आसी होउची एटा गुटे रामा ग्रीन रे अछि पेपर धड़ी रे अछि एटा भी पूरा 120 नंबर सूता काम आसबा इटा भी हां इटा भी देखुन काम भी बहुत फाइन हिची एटा चले ब्लाउज पीस भी पाई जाउ छनिनो हां आ ओइटा होची फुल बॉडी टा
আই তার প্রাইসটা 2800 পড়বা 2800 টঙ্কা 2800 টাকা এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে সেম ডিজাইন আছে বাকি হাফ হাফ কলর আছে টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তার দেখুন ছোট ছোট কাম হয়েছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা ব্লাউজ পিস পাই যাবে দেখুন ব্লাউজ পিস পাই যাবে এটার প্রাইসটা কানা আছে এটা 3000 টাকা খালি পড়বা 3000 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে তার বাদ আমি দেখি আর গোটে দেখুন সেম ডিজাইন রে সেম ডিজাইন রে এটা भी ডবল কলর আছে খালি না হাফ হাফ কলর আছে দেখুন ଆଉ ଆঁଚଲଟା ହିଁ ରେଡ୍ କଲର ରେ ଆସି ଯାଉଛି ଆঁଚଲ ଧଡିଟା ଆঁଚଲଟା ସେଇ ସେମ ଆঁଚଲ ପାଇ ଯିବେ ଏନୁ ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ପାଇ ଯିବେ ହଁ ଆଇ ତାର ପ୍ରାଇସ ଟା 3000 ଟଙ୍କା ପଡବା ସେମ 3000 ଟଙ୍କା ରେ ଆସି ଯାଉଛି ଏଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଆସି ଯାଉଛି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ପାଇ ଯିବେ ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ ବ୍ଲୁ ଧଡି ଅଛି କାମ ଦେଖୁନ କେନ୍ତା ବଢିଆ ହେଇଛି ଯେ ଆଉ ସାଇନିଂ ତ ବଢିଆ ହେଉଛି ବହୁତ ସାଇନିଂ ରେ ଅଛି ଏଟା ହେଉଛି ଆঁଚଲଟା ବ୍ଲୁ କଲର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ପାଇ ଯାଉଛନ୍ স্টার্ট ডিজাইন রে আছে বডিটা আই তার প্রাইস 3000 টাকা পড়বা 3000 টাকা রে দেখুন শাইনিং দেখুন কম প্রাইস হলে भी শাইনিং কেতে বঢ়িয়া আছে যে শাড়ি র এটা গোটে দেখুন বিস্কিট কলর রে টেরাকোটা ডিজাইন আছে আইটা भी শাইনিং সব শাড়ি র পুরা সবু শাড়ি রে শাইনিং আসবা এটা লাইট কলর রে বহুত বঢ়িয়া ডিজাইন টি আছে কলর কম্বিনেশন তো মস্ত আছে পুরা দেখুন এটা আঁচলে ব্লাউজ পিস भी পাই jibe ফুল বডি ওয়ার্ক এটা হচ্ছে ফুল বডি দেখুন আই তার প্রাইসটা কানা रहबा 3000 টাকা খালি পড়বা 3000 টাকা দেখুন এই থান শাড়ি হলে বহুত কম গেপ রହୁଛି বর্ডর রে তারপরে এটা গোটে দেখুন এটার তো আমার আগর ভিডিও রে অরেঞ্জ কলর দেখিଥିଲେ लेकिन इथर ग्रीन कलर रे आसी गला দেখুন গ্রিন কলর রে না গ্রিন রে ব্ল্যাক র কম্বিনেশন हां এটার ফুল বডি রে দেখুন এটা আছে গোল্ডেন কলর রে কাম হিছে না কাম হিছে 3000 টাকা পড়বা এটা আঁচলটা দেখুন ব্লাউজ পিস भी পাই যাউছন আর এটার প্রাইসটা 3000 টাকা খালি পড়বা 3000 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି এটা গোটে দেখুন পিঙ্ক কলর রে ধড়ি আছে এই শাড়ি রে বটরফ্লাই ডিজাইন রে আছে বটরফ্লাই ডিজাইন রে हां দেখুন এই শাড়িটা भी বহুত চলছে না हां দেখুন এই কালেকশন তো বহুত চলছে পুরা আই তার আঁচলটা টিকে দেখি দমা টেরাকোটা আর বটরফ্লাই ডিজাইন রে উইথ ব্লাউজ পিস পাই যাউছন আই তার প্রাইসটা 3200 টাকা খালি পড়বা 3200 টাকা রে আসি যাଉଛି তারপরে এটা গোটে দেখুন বহুত লোক মতে কহিଥିଲେ ঘি কলর র সচিপর লাই দেখুন এটা মাছ ধড়ি রে আসি যাইছে ধড়ি মঝিরে ফের সপটা নামিছে দেখুন ও ডবল বর্ডর মিতাল পুরা আছে না ডবল বর্ডর মিতাল আছে আর এটা আঁচল भी সপটা আঁচল भी সপটা পুরা ইউনিক কাম তো ব্লাউজ পিস না আসে ব্লাউজ পিস না আসে নাই আই তার প্রাইসটা কানা রହୁছে এটা 3800 টাকা পড়বা এই শাড়িটা 3800 টাকা রে 3800 নেক্সট কালেকশন দেখুন এটা 3D প্যাটার্ন উপরে উঠিয়া কালেকশন আসিলা দেখুন কলর কম্বিনেশন বহুত বঢ়িয়া আছে এই শাড়ির মেহেন্দি সঙ্গে ডিপ কফি দেখুন এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন 3D প্যাটার্ন আছে আঁচলটা এটা কফি কালার রে হ্যাঁ আর তার প্রাইসটা এটা भी 3800 টাকা পড়বা 3800 টাকা রে আসি যাଉଛି দেখুন তার কলর অপশনটা আছে রামাগ্রিন রে এটা ধড়ি ডিজাইন কাম হিছে দেখুন ধড়ির উপরে কাম হিছে না কাম হিছে আর তার প্রাইসটা সেম আসবা সেম প্রাইস রହୁଛି हां 3800 দেখুন এটা সে হাই প্রাইস র শাড়ি মিতাল পুরা লাগি যাଉଛି পর্পল পিঙ্ক রে ব্লু ধড়ি আর তার আঁচলটা দেখুন আঁচল দেখুন পুরা বড় শাড়ির আঁচল আছে এটা তো সে 6000 টাকা শাড়ির আঁচল আছে হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডি আর তার প্রাইসটা কানা হবে 4000 টাকা পড়বা এটা 4000 টাকা রে হ্যাঁ গ্রিন আর লাইট কালার নে পট্টি ডিজাইন উপরে আছে হ্যাঁ দেখুন সে ছোট ছোট বাঁধা মিলন সবটা দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ বাঁধা মিলন সবটা আছে এ দেখুন আঁচল কেতে বড় হ্যাঁ আঁচলটা দিয়েছি এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডিটা দেখুন এটা ফুল বডি ওয়ার্ক এটা भी 4000 টাকা পড়বা এটা भी 4 হ্যাঁ 4000 দেখুন এটা भी 4000 টাকা রে আসি যাচ্ছে তারপরে এটা গোটে দেখুন ডলফিন ডিজাইন রে আছে এটা ওডে কালেকশন দেখুন এটা ওডে দড়ি রে আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তার পাটো ডিজাইন র আঁচল দিয়েছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে ইউনিক ডিজাইন উপরে এটা ওটে কম প্রাইস রে আসি গলা আইটা প্রাইস 4500 টাকা পড়বা খালি 4500 টাকা রে আসি যাচ্ছে দেখুন এটা গোটে চেসপটি সফটওয়্যার কাম হইছে টিকলি সফটা দেখুন এটা সবু বেলে ডিমান্ড থিসি শাড়ি র এই শাড়ি সবু বেলে ডিমান্ড দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা আইতা প্রাইসটা কানা रहबा খালি 4500 টাকা পড়বা 4500 ইতরে সব ব্লাউজ পিস না আছে নাই ব্লাউজ পিস না আসি শাড়ি রে এটা গোটে দেখুন রামাগ্রিন রে আছে রামাগ্রিন ধড়ি দেখুন তিনটা ধড়ি চৌড়া ধড়ি রে আছে বহুত সুন্দর বর্ডার দিয়েছে দেখুন তার আঁচল भी দেখুন কিতে বড় হ্যাঁ আঁচলটা আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর তার ফুল বডিটা দেখুন 3D প্যাটার্ন উপরে ইতার বর্ডার ডিজাইনটা দেখুন কেতে ইউনিক লাগুছে যে
আই তার প্রাইসটা কানা रहबा মাত্র 4500 টাকা পড়বা 4500 টঙ্কা রে এটা আসি যাউছে এ দেখুন এটা গুটে এই কালেকশনটা দেখুন এটা भी বহুত চলছে না এই বহুত চলছে এই শাড়িটা भी দেখুন আঁচলটা আউ ফুল বডিটা দেখি দমা এটা ফুল বডি ওয়ার্কটা কপড়া পুরা ফাইন আসবা 4500 টাকা পড়বা 4500 টঙ্কা রে এটা আসি যাউছে আ গুটে রামা গ্রিন দেখুন এটা গোটে রামা গ্রিন আউ ব্লু কলর হেই সেম সে বর্ডর উপরে আছে সে বর্ডর উপরে আছে চৌড়া বর্ডর আছে ডিজাইনটা বডির পুরা চেঞ্জ আছে এ দেখুন তার আঁচল भी পুরা अलग আসবা কলর ভরা আঁচল আছে তার আউ ফুল বডিটা ঠিক দেখবা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এত প্রাইসটা কানা রহুছে 4500 পড়বা খালি 4500 টঙ্কা 4500 ট্রিপল বর্ডর 4500 টাকা খালি তারপরে এটা গুটে দেখুন এটা গোটে আসি গলা দেখুন এটা গাজর কলর রে আছে এটা से कॉटन पाटोमितार शाइनिंग कॉटन पाटोमितार शाइनिंग अछि देखो आ इतार फुल बॉडी रे देखो डिजाइन तो बहुत बढ़िया अछि यूनिक डिजाइन टे पूरा आंचलटा देखो रेड कलर रे पाइ जाउ छन आ इटा होछि तार विथ ब्लाउज पीस वर्क पाइ जाउ छन ब्लाउज पीस वर्क भी आसी होछि सिंगल बॉर्डर रे हां सिंगल बॉर्डर रे ब्लाउज पीस वर्क देखो एटा फुल बॉडी वर्क है 5200 टका खाली पड़बा विथ ब्लाउज पीस वर्क 5200 टका रे ब्लाउज पीस वर्क तार बाद देखि दो तापरे इटा गोडा देखन थान साड़ी रे धड़ी सबटा काम हिचे देखन थान साड़ी रे धड़ी सबटा डबल मयूर रे ना डबल मयूर रे डबल सबटा भी आसी जाउ छे देखन इटा छे से 6 बॉर्डर टाइप डिजाइन दै छे ना के 6 बॉर्डर टाइप डिजाइन दै छे जेन साड़ी टा इटा हमें 7500 टका छानसु वीडियो रे इटा हां धड़ी थिला वाला हां आ इटा बिना बॉर्डर बोली करी इधर प्राइस टा किते होचे खाली 6000 टका पड़बा 6000 टका 6000 टका डिजाइन देखुन पूरा डबल सॉफ्टवेयर केनता काम हिचे पर देखुन यहा दे डबल बॉर्डर देखमा एडा सुपारी बॉर्डर जे अछि देखुन आ इतार फुल आंचलटा देखुन इटा होचे फुल आंचलटा देखुन छोट छोट फुल हिजे ने के आ इटा होचे फुल बॉडीटा डिजाइन देखुन बॉडी रो काम देखुन कित्ते बढ़िया काम हिचे जे आ इतार प्राइस टा काना होचे 6000 टका पड़बा 5000 टका रे इटा आसी जाउ छे तापरे यहा देखमा माछो दड़ी देखमा डबल बॉर्डर देखुन माछो दड़ी डबल बॉर्डर रामा ग्रीन रे रेड कलर दड़ी आसी जाई छे देखो राउंड टेराकोटा रे काम हिची आ कोणाको डिजाइन ऊपर इटा साइड अछि ना हां देखुन इटा होची आंचलटा इटा माछो डिजाइन रे अछि इटा आ इटा होची फुल बॉडी वर्क आ इतर प्राइस टा काना रहबा एडे 6000 टका पड़बा इटा 6000 टका रे आसी जाउ छे तापरे देखुन बेबी पिंक रे ब्लू कलर धड़ी अछि आ इटा तार आंचलटा इते शाइनिंग रे अछि खाली देखुन आ इतार प्राइस टा काना रहबा एडे भी 6000 टका पड़बा ए सब डबल बॉर्डर माछो दड़ी 6000 लखा पड़बा इटा पूरा बेस्ट क्वालिटी कलर फलर सब गारंटी है इता हां देखो इटा उटे से मस्टर्ड येलो रे अछि ना हां इटा भी 6000 टका 6000 टका खाली देखुन इटा होची आंचलटा आ फुल बॉडीटा देखुन इटा तो नुआ खाइ लागि बहुत बढ़िया लाबाई साड़ी माने ए देखुन बहुत एंता डबल बॉर्डर रासी जिबा सब तो खुली कर देखे ना है ए देखुन 6000 टका पड़बा देखुन सब 6000 रो कलेक्शन डबल बॉर्डर ए देखुन रामा ग्रीन रे ब्लू धड़ी कहला भी मिली जिबा 6000 टका पड़बा जहा की जेना बोलो जे स्क्रीनशॉट मारि के WhatsApp नंबर जन स्क्रीन रे फ्लैश हो येलो रे मेरून फुल साड़ी रो फोटोटा मिली जिबा बुकिंग करवार थिले पठोन स्क्रीनशॉट 6000 टका पड़बा देखो इटा भी 6000 टका 6000 बहुत एंता डबल बॉर्डर रासी जिबा बहुत भीतरे भी रहि जाय छे शो करी ना देखुन बहुत सारा कलेक्शन आसी हे जिबा बोली टाइम भी तो बहुत हे जिबा सब देखाले हेते लागि बहुत कम देखाइ छै बाची एटा गुडे देखुन 6 बॉर्डर रे अछि माछो दड़ी रे एरे 6 बॉर्डर माछो दड़ी शाइनिंग रामा ग्रीन रे अछि आ ग्रीन कलर धड़ी अछि हां ए देखुन आंचल एटा होछि आंचलटा त देखुन झूटी डिजाइन ऊपर अछि ने हां आ फुल बॉडीटा टिके देखमा आइ त प्राइस टा काना रहबा एटा मात्र 6500 टका पड़बा ई साड़ी 6500 टका रे हां देखुन 6500 टका रे ई कलेक्शन रे आपन को मिली जिबा तापरे 8 बॉर्डर बहुत रामा ग्रीन रेड कलर रे देखिथिबी लेकिन ई कलर रे ना देखिथिबे देखुन इटा उटे नुवा कलर कॉम्बिनेशन रे आसी तापरे काम देखुन कित्ते फाइन काम ही छै जे इटा देखुन नर्तकी अछि हाथी डिजाइन अछि केनता पूरा नर्तकी रो आखी भी दिसु जे देखुन तापरे आंचलटा देखुन इटा होछि आंचलटा झूटी डिजाइन ऊपर अछि ने हां आ फुल बॉडी पूरा शाइनिंग मारछि आंचलटा की आ इटा होछि फुल बॉडीटा देखि दन आ इटा काम देखुन मु आपन को जूम को देखि दोछ कित्ते बढ़िया काम हिचे जे आ इता प्राइस टा काना रहबा एटा 7000 टका पड़बा 7000 टका रे इटा आसी जाउछे तापरे देखुन इटा गोटे 8 बॉर्डर इटा गोटे 8 बॉर्डर रे आसी होला देखुन नर्तकी पैटर्न इटा भी ना हां नर्तकी पैटर्न अछि इटा गोटे नवा डिजाइन टी अछि देखुन इटा अछि
से घियो कलर ऊपर अछि ने के पूरा व्हाइट भी नै से इटा होचे ब्लू रेड आ घियो कलर रे अछि आ इटा होचे तार आंचलटा रेड कलर रे आ त प्राइस टा एटा भी 7000 टका पड़बा 7000 टका रे आसी जाउचे ए देखोन इटा गोटे इटा सब 8 बॉर्डर वाला इटा 8 बॉर्डर कलेक्शन माने इटा सब इटा नुआ खाइल लागि पूरा बेस्ट कलेक्शन आपन मान को लागि ओना हिचे देखोन इटा होचे आंचल आ फुल बॉडी टा टिके देखि मा इटा होचे देखोन फुल बॉडी टा 7000 टका पड़बा खाली 7000 टका रे आसीबा तापरे यहा देखमा 6 बॉर्डर रे सिंगल सप्ता देखोन स्काई कलर रे रामा ग्रीन शाइनिंग रामा ग्रीन कलर अछि देखोन धड़ीटा इटा पूरा यूनिक लागुचे ने पूरा यूनिक अछि साड़ीटा एटा आंचल है इटा ग्रीन कलर रे आंचलटा आंचल पाइ जाउ छन 6 बॉर्डर रे सिंगल सप्ता मात्र 6500 टका पड़बा 6500 रे 6500 टका खाली ए देखोन ऑरेंज रे ब्लू कलर धड़ी ई कलेक्शन माने आजि खाली बहुत चली छे ने बहुत चली छे नुआखाई स्पेशल हे जे छे ई साड़ीटा देखोन इटा देखोन यानी नुआखाई लागि ई कलेक्शन माने बहुत चली छे 6500 सिंगल सप्ता 6500 टका खाली 6500 टका रे ए देखोन इटा गोटे रामा ग्रीन रे अछि इटा भी 6 बॉर्डर सिंगल सप्ता रे आसी गला नुआखाई स्पेशल देखोन आ इटा तार आंचलटा फर्स्ट देखि देमा शाइनिंग कलर रे आउछे इटा होची आंचलटा आ फुल बॉडीटा देखि देखमा ए से पाटो भलिया पूरा शाइन आसी देखोन आइ त प्राइस टा हे 6500 टका पड़बा सेम 6500 रो कलेक्शन इटा गोटे भी देखोन 6500 टका पिंक रे ब्लू धड़ी अछि पिंक रे ब्लू कलर धड़ी आ इटा बॉर्डर भी सप्ता बॉर्डर अछि ना हां इटा आंचल है आ इता आंचल ई फुल बॉडीटा देखि देखमा 6500 टका खाली गमला डिजाइन रे 6500 हां देखोन जेनटा नेबे 6500 ए देखोन एटा गोटे बेबी पिंक रे अछि एटा गोटे यूनिक सप्ता काम हिछि डिजाइनर सप्ता देखोन 6 बॉर्डर रे डिजाइनर सप्ता आसी गला एटा आंचल है आ फुल बॉडीटा टिके देखमा आइ त प्राइस टा काना रहबा 6500 टका पड़बा सेम 6500 हां तापरे इटा गोटे देखोन डबल धड़ी रे आसीबा माछो धड़ी रे अछि सिंगल सप्ता अछि इटा उटे पूरा लेटेस्ट कलेक्शन दे देखो हां लेटेस्ट कलेक्शन अछि ए देखोन आंचलटा आउ बढ़िया लागबा सिंगल मयूर रे पूरा आंचल अछि हां आउ फुल बॉडीटा देखोन आइ त प्राइस टा काना रहबा एडा 7000 टका पड़बा 7000 टका रे इटा आसी जाउछे तार बाद हमें देखि देमा इटा गोटे देखोन इटा पिंक कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन अछि ने हां 5 बॉर्डर रे अछि 5 बॉर्डर डबल सप्ता तले ऊपर अछि देखो नुआ खाई लेक तो पूरा बाछी आपण मानकली कलेक्शन ओना हिचे एडा आंचल है विथ ब्लाउज पीस वर्क बेबी ये ब्लाउज पीस वर्क संगे ब्लाउज पीस वर्क संगे खाली 7500 टका डबल सप्ता विथ ब्लाउज पीस वर्क 7500 टका रे 7500 टका खाली देखो ब्लाउज पीस वर्क रो इटा गोटे बहुत बढ़िया कलेक्शन रे अछि ए देखोन इटा गोटे रामा ग्रीन रे रेड कलर धड़ी अछि आ इटा डबल सप्ता आसी जाउछि ना डबल सप्ता आसी जिबा 6 बॉर्डर रे हां एडा आंचल है आ फुल बॉडी टा टिके देखमा मात्र 7500 टका पड़बा 7500 टका रे ई कलेक्शन टा मिली जाउछे इटा गोटे देखोन पिंक कलर रे आसबा इटा भी यूनिक सप्ता काम अछि हार्ट डिजाइन रे सप्ता काम अछि हार्ट डिजाइन आ इटा चेस्ट पट्टी सप्ता हां चेस्ट पट्टी सप्ता इटा होछि आंचल टा आउ फुल बॉडी टा देखोन आइ त प्राइस टा काना रहउछ इटा भी 7500 टका पड़बा 7500 टका रे इटा आसी जाउछे तापरे इटा गोटे देखोन येलो रे आसी जाईछि एटा रामा ग्रीन देखले बेबी पिंक देखले एबे येलो देखो देखुन येलो कलर रे इटा उटे आसी जाउछे इटा से स्टार सप्ता डिजाइन दिछि ना हां स्टार सप्ता रे अछि स्टार सप्ता इटा उटे बहुत बढ़िया डिजाइन रे अछि देखो एटा आंचल है इटा आंचलटा आ फुल बॉडी टिके देखिनामा इटा डीप कॉफी रे अछि ना डीप कॉफी रे अछि आइ त प्राइस टा काना रहबा खाली 7500 टका पड़बा 7500 टका रे इटा आसी जाउछे देखुन कलेक्शन माने खाली देखु थाउ ना जी एटा गोटे देखो डिजाइन ऊपर कितने सुंदर सुंदर कलेक्शन आइछे जे इटा होचे डबल सप्ता इटा बिना 6 बड़ा डबल सप्ता हां आंचल ला इटा पाटो बड़ा आंचल देछे आ फुल बॉडी रा देखोन इटा पर्पल कलर अछि शाइनिंग पर्पल रे से 7500 टका पड़बा सेम 7500 हां तार बाद इटा गोटे देखुन इटा गोटे कलेक्शन आसी होला देखुन इटा भी 6 बड़ा डबल सप्ता रामा ग्रीन रे अछि आ इटा मयूर डिजाइन रे अछि देखुन इटा होची आंचलटा झुटी काम हिचे आ फुल बॉडी टा टिके देखमा इटा होची फुल बॉडी आ त प्राइस टा काना रहबा से 7500 टका पड़बा सेम 7500 टका रे हां तापरे इटा गोटे देखुन इटा गोटे कलेक्शन डबल स्टार सप्ता पिंक कलर रे हां बेबी पिंक रे कॉफी कलर धड़ी अछि आ इटा डबल स्टार सप्ता गमला डिजाइन रे अछि इटा आंचल है इटा होची आंचल डबल झुटी काम हिचे आ फुल बॉडी टा टिके देखमा देखुन स्टार सप्ता ऊपर
केते सुंदर सुंदर डिजाइन रो साड़ी आसी जाउ डबल स्टार अछि खाली 8000 टका पड़बा 8000 टका रे इटा आसी जाउ छे तार बाद देखमा नेक्स्ट कलेक्शन हमर आ गोटे देखुन एटा ट्रिपल सपटा काम हिचे ए ट्रिपल सपटा आसी होला देखुन डिजाइनर सपटा लहरी सपटा चेस पट्टी सपटा दीछे इटा होचे आंचलटा देखुन टेराकोटा डिजाइन रे आंचल छै ना क्या आ इटा होचे फुल बॉडी टा सबु साड़ी रो शाइनिंग देखुन खाली आ काम देखुन केते बढ़िया काम हे जे एटा 8000 टका पड़बा 8000 टका रे आसी जाउ छे तबरे इटा गोटे देखुन सिंगल सपटा अछि लेकिन 5 बॉर्डर रे अछि हां इटा नुवा पैटर्न ऊपर ना नुवा पैटर्न ऊपर अछि आ इटा होचे आंचलटा विथ ब्लाउज पीस वर्क पाइ जिबे ये ब्लाउज पीस वर्क पाइ जिबे 8000 टका पड़बा ई साड़ीटा 8000 टका रे हां देखो 8000 टका रे आपण मानकू ई कलेक्शन टा मिली जिबा इनो तो सबु एफोर्डेबल प्राइस रे साड़ी मिली जासी एटा गोटे देखुन 6 बॉर्डर रे अछि एटा डबल सपटा अछि आ इटा होचे आंचलटा देखुन आंचल देखले खुशी बे बहुत सुंदर आंचल दे दैछे टेराकोटा डिजाइन अछि हां आ इटा होचे फुल बॉडीटा एनो भी वर्क पाइ जिबे एटा ब्लाउज पीस वर्क पाइ जिबे छोट काम ऊपर ना छोट काम ऊपर अछि हेई 8000 टका पड़बा हेई 8000 टका रे आसी जाउची डबल सपटा संगे ए देखुन इटा गोटे ट्रिपल लहरी सपटा अछि ट्रिपल लहरी रेड रे मेहंदी कलर धड़ी अछि आ आंचलटा मेहंदी कलर सिंगल मोई मेहंदी कलर हां आ फुल बॉडीटा टिके देखि दमा देखुन फुल बॉडीटा केनता लागु छै टिके कहबे खाली कमेंट सेक्शन रे एटा प्राइस टा काना रहबा 8000 टका पड़बा 8000 टका रे आसी जाउ छै तार बाद हमें देखो एटा गोटे देखुन डबल धड़ी रे अछि सपटा काम देखुन एटा पूरा से हाफ मीटर लागि जाउ छै ने के हां सपटा पूरा आधा अछि देखुन साड़ी रो एटा आंचल है एटा होची आंचलटा आ फुल बॉडीटा की देखमा एटा होची फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा एटा 9000 टका पड़बा 9000 टका रे इस कलेक्शन टा आपण मानकू मिली जाउ छै तापरे देखुन डबल स्टार सपटा पिंक कलर रे कॉफी कलर धड़ी अछि पिंक रे कॉफी कलर बॉर्डर आ ओइटा तार आंचलटा टिके देखि दो एटा होची आंचलटा तार डबल मयूर रे आंचलटा अछि आ फुल बॉडीटा टिके देखमा एटा 9000 टका पड़बा 9000 टका ऊपर एटा देउली डिजाइन अछि देखो 9000 टका रे एटा आसी जाउछे विचित्रापुरी माछा धड़ी आ तार संगे सपटा डिजाइन तापरे ब्लाउज पीस भी पाइ जिबे इनु इतरे ब्लाउज पीस भी आसी जाउछे हां देखुन विचित्रापुरी रे तो ब्लाउज पीस ना आसे इतरे ब्लाउज पीस भी मिली जाउछे आपण मानको एटा आंचल देखुन औ एटा ब्लाउज पीस है एटा ब्लाउज पीस भी आसी जाउछे ना हां आ इता फुल बॉडीटा देखे देखिरमा देखो एटा होचे फुल बॉडीटा आ इतार प्राइस टा कना रहबा एटा 6300 टका पड़बा 6300 टका रे ई कलेक्शन टा मिली जाउछे तपरे देखुन एटा एटा उटे माछो मिलन रे आसी होला माछो मिलन रे एटा उटे बहुत सुंदर डिजाइन टे अछि देखो एटा होचे सिंगल बॉर्डर अछि बांधो डिजाइन अछि ने माछो धड़ी रे अछि आंचलटा बोइतो डिजाइन रे ब्लाउज पीस भी पाइ जिबे इनु एटा आसी होचे ब्लाउज पीस भी आसी होचे एटा होचे तार फुल बॉडीटा देखुन एटा 13000 टका पड़बा एटा 13000 टका रे आपण मानकू मिली जाउछे देखुन साट कपड़ा एटा जनता की पहलारु कहितनी जुडे आसी जे कहि करी आ जुडे नवा डिजाइन आसी जे कहि करी देखुन एटा उटे थान कपड़ा आसी छि देखो 700 टका मीटर पड़बा एटा 700 टका ता टिके समान लेखन डिजाइन आसबा लेकिन कलर अलगा ग्रीन कलर रे अछि एटा ग्रीन कलर रे हां एटा भी 700 टका मीटर पड़बा एटा भी 700 टका मीटर एटा तो पूरा थाक अछि तार आगर वीडियो रे सब कलेक्शन देखे देई छु जन माने भी माने ना देखि जे करी देखि न नारे प्रीवियस वीडियोटा देखि दो देखि नेबे हां देखुन प्रीवियस वीडियोटा देखि दो आपण माने इनो मिली किबा जद भी ना पाबे वाला भी वीडियो हमको मैसेज कर दो ना हमें लिंक टा पठे देमु वीडियो एते सारा देखाबा तो पॉसिबल नै से बाकी जते हला हमें बाची केतला कलेक्शन नुआखाई स्पेशल देखि देला जल्दी जल्दी विजिट करूँ आ बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अच्छे बारी बारी नहीं पारबे तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ जोहार जमा समझे।